अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे साथ आज डॉक्टर फजल है, लेकिन ही इज नोन एज डॉक्टर फाज, और रिजवान रशीद भाई कनाडा से, और डॉक्टर फाज अमेरिका पेंसिल्वेनिया से मेरे साथ हैं। हम बात करना चाहेंगे हमारा जो सेल्स का ट्रेनिंग हम लेकर आ रहे हैं और उसके बारे में दोनों से, और उनका मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ, मेरी जो दोस्ती, मेरा जो ताल्लुक और जितनी बातचीत मेरी डॉक्टर साहब से और रिजवान साहब से होती रहती है, आई एम 100% श्योर कि आप पाकिस्तान में हैं, गल्फ में हैं, यूरोप में हैं या अमेरिका में हैं, किसी जगह पर भी हैं, ये सेल्स ट्रेनिंग अगर आप लेंगे तो डेफिनेटली आप की सेल्स बढ़ेंगी। आपको एक बेहतर जॉब के ऊपर अपने आप को इंट्रोड्यूस करने में, ये सिर्फ सर्टिफिकेशन की बात नहीं है, एक्चुअल लर्निंग है इसके अंदर। जो दुनिया की मानी हुई कंपनियों को ट्रेन कर रहे हैं, ये पाकिस्तान में हमें मौका मिल रहा है कि इंटरनेशनल ट्रेनर्स जो हैं, जो फॉर्च्यून 500 के ट्रेनर्स हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर को नॉर्थ अमेरिका के अंदर रिजवान भाई के उसमें एरिया ऑफ स्पेशलिटी है, डॉक्टर साहब की फार्मास्यूटिकल में, ऑटोमोबाइल में बेशुमार सेल्स की कंपनियों की सेल्स बूस्ट करने में उनका एक वसी तजर्बा है। तो मैं चाहूंगा कि ये आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं उसमें तो आप मुझसे रब्ता करें, हम आपको रजिस्टर करेंगे, और फिर आपके साथ एक पहला हमारा होगा कोई 45 मिनट्स टू 1 आवर का एक हमारा सेशन होगा, जिसमें जो रजिस्ट्रेशन के बाद है। हमने बड़ी कम रजिस्ट्रेशन फी रखी हुई है, दैट इज ओनली ₹500। वो आपने ट्रांसफर करवानी है, आप रजिस्टर हो जाएंगे। रजिस्टर हो जाएंगे तो पहले आपको 45 मिनट्स टू 1 आवर का एक हमारा जो लेक्चर है वो मिलेगा, जिसमें हम सारी डिटेल आपको उस प्रोग्राम की बताएंगे, और फिर उसके बाद हम आपको उस जो कोर्स है, जो सर्टिफिकेशन है, उसकी डिटेल। लें डॉक्टर साहब, आपकी तरफ से वो थैंक यू वेरी मच जवाद भाई, और बहुत शुक्रिया आपने कि ये सारा आप मेहनत कर रहे हैं, और आपके दिल में जो एक मोहब्बत है अपने मुल्क की और पाकिस्तान की और हमारी मादरे वतन की, वो देखकर वाकई बड़ी खुशी मिलती है और तक़वियत मिलती है कि आप जैसे लोग इस माशरे में भी बैठे हैं। और हमारी भी बहुत तवील ख्वाहिश, अरसे से ख्वाहिश रही थी कि जब कभी मौका मिला ज़िंदगी में तो हम भी पे बैक करें अपनी कौम को, अपने लोगों को। और इत्तेफाक से इस कोविड-19 ने जिस तरह हमें महसूर करके रख दिया अपने अपने घरों में, और एक अच्छा खासा वक्त जो हमारा आम तौर पर सफ़र में और जहाज़ों में गुजरता था और लोगों को सिखाने और पढ़ाने में, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हमें मिल गया घर में बैठकर अपनी बोरियत ख़त्म करने के लिए पाकिस्तानियों से बातें करने में। और वहीं ये सिलसिला चलते चलते आप जैसे लोगों तक जा पहुंचा, और हमारी मुलाकात आप जैसे लोगों से हुई, और इत्तेफाक से वहीं मेरी मुलाकात एक मोड़ पर मेरे छोटे भाई रिजवान रशीद से हो गई, जो कनाडा में भी मेरी ही कैफियत से दो चार थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा काम किया जाए जिससे कि हमारे मुल्क को भी, हमारे आने वाले दोस्तों को भी, और जो ऑलरेडी इस फील्ड में मौजूद हैं लोग, उन्हें हम कुछ सिखा सकें, समझा सकें, पढ़ा सकें, और न सिर्फ हम उन्हें सिखा सकें, हम उनसे भी सीख सकें। ठीक है। तो हमने इस सिलसिले में कुछ चीज़ें शुरू की हैं, और करते करते अल्हम्दुलिल्लाह आपसे मुलाकात हो गई जवाद भाई। और चूँकि आपकी बड़ी हमें आपकी ख्वाहिश देखकर और आपका जज्बा देखकर अब हम हमारे पास गुंजाइश नहीं थी कि आपसे कहते कि नहीं। तो जब आपने पेशकश डिटेल। की तो ये मोहब्बत है आपकी। हम कोशिश करेंगे और हमारा काम है ये। हम पिछले 40 साल हो गए मुझे ज़िंदगी की इस दौड़ में, ज़िंदगी के थपेड़े खाते हुए और ज़िंदगी से लड़ते हुए, और ज़िंदगी में कामयाबियाँ के जो छोटे छोटे माइलस्टोन्स को अचीव करते हुए 20 साल बहैसियत डॉक्टर के मैंने लोगों के जिस्मानी और जहनी को जो कैफियत थी उनको हल करने में उनकी मदद की। और उसके बाद अमेरिका आकर 20 साल तक कारोबार की दुनिया में बिलखुसूस सेल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप और ड्रीम बिल्डिंग के हवाले से एक तवील मेरा तजर्बा रहा। और फॉर्चून 500 कंपनीज़ में, बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हों या ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के बड़े नाम हों, उन सब में काम करने का मौका मिला दोस्तों के साथ और कम्युनिटी के साथ, और बैनुल अक़वामी सतह पर। तो अब मैं ये समझता हूँ कि हम इंशाअल्लाह अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि वो सारे तजुर्बात और उनका निचोड़ आप तक पहुँचा दें। और
میں آپ کو یہ واضح کر دوں، یہ کورس بظاہر کوئی ایک درسگاہ کا کورس نہیں ہے، یہ زندگی کا سبق ہے جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں. یہ تجربے ہماری زندگی کے ہیں، یہ ہمارے دل کی گہرائیوں سے آپ تک پہنچانے کے لیے ہم آ رہے ہیں. اور اس میں اتنی عملی چیزیں ہیں، یہ کوئی تھیوریٹیکل باتیں ہم نہیں کر رہے. اور اگر آپ نے ہمیں غور سے سن لیا اور سمجھنے کی کوشش کی، تو میں آپ کو اس بات کی تو ضمانت دیتا ہوں کہ پہلے 45 منٹ کا جو سیشن ہے، جسے کہ ہم یہ کہہ لیں کہ آپ کو اورینٹیشن قسم کا وہ ہے کہ آخر یہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں، میں چیلنج کرتا ہوں کہ اس کے اختتام پر، اس کے فوراً بعد 46 منٹ میں آپ اسے اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کے قابل ہو جائیں گے. ہم ایسی ویلیو لے کر آ رہے ہیں. ہم دیکھیں، دنیا میں علم، علمیت، حکمت، دولت، شہرت اللہ تعالیٰ جب بھی دیتا ہے تو وہ اس لیے نہیں دیتا کہ آپ اسے سمیٹ کے اپنے قبضے میں رکھ لیں، بلکہ اس کو آگے تک بڑھائیں. اور میرا بنیادی مقصد بھی یہی ہے، اور میرے بھائی کا بھی، رضوان بھائی کا بھی یہی بنیادی مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ تمام نعمتوں سے ہمیں نواز دیا ہے، ہم چاہتے ہیں اس کو ہم اپنے سے آگے پہنچائیں، آپ تک پہنچائیں، پھر آپ انہیں مزید آگے پہنچائیں. اور ہمارا وہ خواب جو پاکستان میں 10,000 نئے کوچز اور ٹرینرز پیدا کرنے کا جو میرا خواب بھی ہے، میرا ویژن بھی ہے، میرا مشن بھی ہے، وہ اسے پورا کرنے میں آپ ہماری مدد کریں. تو انشاءاللہ ہم سے ملیے، ہمارے ساتھ آئیے، رجسٹر کرائیے، اور پھر دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا. انشاءاللہ. آئی ایم آنرڈ سر، آئی ایم آنرڈ. آپ نے جذبے کو ہمارے سمجھا اور اپنے ملک کے لیے وقت نکالا. میں بہت شکر گزار ہوں اس بات کا کہ میری ریکویسٹ کو آپ نے مان لیا. اب رضوان بھائی سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی ذرا تھوڑا سا ہمیں ایکسپلین کریں تو ہم سب کے لیے بہتر ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جو بھی ہمارے سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ میرے دل کی ترجمانی بھی ایسے ہی کر دی کہ ہم بھی بڑے سالوں سے، قریباً 23 سالوں سے نارتھ امریکہ میں ہیں. اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب میں پہلی دفعہ آیا تو مجھ پہ آیا ہوا کہ واٹ از دا ڈفرنس، کہ ڈفرنس کیا ہے ڈفرنٹ مارکیٹ میں. تو جب میں نے وہ ساری چیزیں سیکھی، اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بہت انٹرنیشنل ٹریننگ، انٹرنیشنل سیمینار، ورک شاپ میں سی، اور میری خوش قسمتی یہ تھی کہ میں ان کمپنیز کے ساتھ منسلک رہا جنہوں نے ریئلی امپلائی ڈیولپمنٹ، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں لاکھوں نہیں اربوں ڈالر لگائے. اور میں ان خوش قسمتوں میں سے تھا جنہوں نے ڈیل کارنیگی انسٹیٹیوٹ لے لیں، سینڈلر ٹریننگ لے لیں، یا بڑی بڑی ٹریننگ ہیں ان سے حاصل کیا. اب پچھلے 3 سال سے میں، ایون کووڈ سے پہلے بھی یہی تھا کہ میں اپنے تئیں اپنے لوگوں کی کیا خدمت کر سکتا ہوں. وہ ہمیشہ سے ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں، اور اسپیشلی میں آپ کو بتاؤں دیار غیر میں ہم تارکین وطن جتنے بھی دل میں رکھتے ہیں، اسی لیے ہم کوئی آفت آ جائے ہمیں ڈونیشن کا زیادہ ہوتا ہے، ہم باہر باتیں زیادہ کرتے ہیں. وی ایکچولی سپورٹ اے لاٹ مور. تو میں ہمیشہ سے اپنے تئیں جو انڈیویجول، انفرادی طور پہ جو ہو سکتا ہے میں اس کی زیادہ حمایت کرتا ہوں کہ ہم پورے گروپ کو شاید ساتھ لے کے نہ چلیں، لیکن انڈیویجولی کیا کر سکتے ہیں. تو میں نے پچھلے 3 سال سے کرنا شروع کیا، اور یہ خوش قسمتی ہے اب یہ میں سمجھتا ہوں کووڈ-19 کی وجہ سے، آن لائن کی وجہ سے، کہ اب ہم یہاں پہ بیٹھے بیٹھے آپ کے ساتھ وہ کام یا وہ چیزیں دے سکتے ہیں جن کے لیے ہم آلریڈی تیار ہیں. تو کووڈ کے دوران ڈاکٹر صاحب نے بہت زبردست ٹریننگز کرائیں. میں نے اسپیکرز ٹریننگ، پروفیشنل پبلک اسپیکنگ، کمیونیکیشن ٹریننگ اور کوچ ٹریننگ کرائیں. اور ہمیں یہ باور ہوا کہ بہت سارے لوگ ریئلی تیار ہیں اپنے اسکل سیٹ کو آگے لے کے جانے میں. اور میں، جیسا ڈاکٹر صاحب بھی سیلز کی دنیا کے بادشاہ ہیں، میں پچھلے 22 سال سے فائنینشیل انڈسٹریز کے ساتھ تعلق رکھا، اور پچھلے 12 سال سے میں کارپوریٹ ٹریننگ کروا رہا ہوں لوگوں کو، اسپیسیفکلی سیلز میں. سیلز کیا ہے؟ وہ سیلز کیا ہے آپ کا معیار زندگی بڑھانے کے لیے. وہ آپ کسی کو سیل نہیں کر رہے، آپ ان کی نیڈز اور وانٹ کو، ان کی ضروریات کو نکال کے اپنی پروڈکٹ اور سروس کے ساتھ میچ کرتے ہیں. جیسے میچ کرتے ہیں تو آپ کا جو بائر ہے وہ بھی خوش ہوتا ہے، تو اس کے ریٹرن میں جو آپ کو ارننگ ملتی ہے اس سے آپ کا زندگی
मेयार जिंदगी चेंज हो जाता है। और ये रियल सेल्समैन है, इसमें कोई टैक्टिक्स नहीं है, लेकिन इसको बयान करना या इसको एक्टिवेट करना, उसके लिए डॉक्टर साहब ने बताया हमारा तजर्बा हमने नॉर्थ अमेरिका में किया, और मैं आपको बता सकता हूँ यकीन के साथ कि जो पाकिस्तान में जो वो सीना बसीना सेल्स किया है वो अब शायद वैलिड नहीं रहा, वो उसको अपडेट करने की जरूरत आई है। और ना सिर्फ हमारा अपना एक्सपीरियंस है, but we have a learning from all different parts of the world. डॉक्टर साहब ने मुल्कों फिर के सीखा और सिखाया है। मैं भी तकरीबन आधी दुनिया घूमा हुआ हूँ और वहां पे जाके ट्रेनिंग करवाई हुई है। मुझे ये यकीन है कि मैं अगर आपको सिर्फ जैसे हम सेशंस की बात करें, अगर हम सेशन में हम सिर्फ आपको इस चीज को बता सकें कि क्या बायर सिस्टम होता है, क्या सेलर सिस्टम होता है, कैसे ये दो लोग, जो भी एक खरीदार होता है और जो सेल्समैन होता है, वो दो डिफरेंट दुनिया में बस रहे होते हैं। अगर उन दोनों को मिला के एक दुनिया में किया जाए, क्रिएटिंग अ सिस्टम जो आप दोनों के लिए फायदा मंद हो, तो आप यकीन करें कि सेल्स नहीं रहेगी, वो एक पैशनेट थिंग हो जाएगी जहां पे आप अपना पैशन दूसरे को दिखा सकेंगे और वो अगले वाला जो आपके पैशन की वजह से आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज लेगा। तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूं इस सेशन में, क्योंकि ना सिर्फ हम आपको अगली ट्रेनिंग के बारे में बता सकेंगे, लेकिन बिल्कुल मैं इस बात पे यकीन रखता हूं कि 45 मिनट के बाद आपको लगेगा कि आप ऑलरेडी चेंज हो चुके हैं, आप ऑलरेडी रेडी हैं, आप ऑलरेडी रेडी टू मेक अ चेंज। तो मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। एंड लास्टली जवाद भाई, मेरा ख्याल है हम पिछले 3 महीने से इस पे बात कर रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं, इस पे वर्किंग कर रहे हैं कि कैसे हम आप तक पहुंचाएं और कैसे हम रियली आपकी मदद कर सकें, और ना सिर्फ इंडिविजुअली बल्कि कॉर्पोरेटली। और जवाद भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें एक राह दे दी, हमें एक एक काइंड ऑफ स्टार्टिंग अ प्लेटफॉर्म कि हम मिलके यहाँ पे आगे बढ़ें। लुकिंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह फॉर दिस ओरिएंटेशन सेशन, और उसके बाद फिर आप प्लीज साइन अप कीजिएगा इस पे, ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि सेल्स की दुनिया और बायर की दुनिया को कैसे मिलाए जाए और कैसे इसको आगे लेके जाया जाए। बहुत शुक्रिया रिजवान भाई आपका। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया दोनों को एक बार फिर अदा करूंगा कि वो तड़प जो आपके दिल में है वही मेरे दिल में भी है कि अपने मुल्क को किसी तरह हम बेहतर कर लें, किसी तरह यहाँ लोग जो हैं उनके लिए बेहतर मौके रोजगार के, कारोबार के उनके लिए खुले, और हमारे दोस्त जो बाहर बैरून मुल्क नौकरियां करने जाते हैं वो ट्रेन होकर जाएं, स्किल सीख कर जाएं, सिर्फ डिग्रीज ना लेकर जाएं, बल्कि जो रियल लाइफ स्किल्स हैं जो आपकी जिंदगी में काम आती हैं वो आप लोगों से लें। अब देखें जी, हम तो इंसान कोशिश कर सकता है, हमने आपके लिए इंटरनेशनल दुनिया के माने हुए कोच, दुनिया के माने हुए ट्रेनर्स जो सेल्स में हर तरह की गाइडेंस आपको बिजनेस सिखा सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कोच है, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके नाम लोगों ने सुने हैं वो आपके डोर स्टेप पर अल्लाह की मदद और मेहरबानी से हम ले आए हैं। तो अब उससे फायदा उठाना आप लोगों का काम है। ये मैं फिर आपको एक बार ये कह रहा हूँ कि मेरा कोई पिछले कई महीनों से साथ यहाँ पे चल रहा है और गपशप हमारी लग रही है, तो मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी से आपको कहता हूँ कि ये बिल्कुल लाइफ चेंजिंग होगा। इस इंटरेक्शन से मैंने बहुत कुछ सीखा, मैंने बहुत सी चीज़ें डिस्कस की, लर्न की, और मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर साहब का भी और रिजवान भाई का भी कि जब भी मैंने कुछ इनसे पूछा इन्होंने बिल्कुल हर किताब, हर नोट, हर चीज़ खोल कर मेरे सामने रख दी, और ये इतने शौक से यानी गाइड करते हैं। तो अब इसको एंड में कंक्लूड इसी पे करूंगा। अमजद साहब का एक शेर है जो मैं अपने भी अक्सर जो एंड करता हूँ तो मैं उसमें कहता होता हूँ, वो जो गीत तुमने सुना नहीं मेरे उम्र भर का रियाज था, वो जो गीत तुमने सुना नहीं मेरे उम्र भर का रियाज था, मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। तो सर ये जिंदगी का एक हम सब लोग मिलकर अपना निचोड़ आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जिंदगियां, आपके बच्चों की जिंदगियां, इसमें आपने अभी अभी यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है या आपको 10 साल काम करते हो गए या 30 साल हो गए,
آپ گلف میں ہیں یا پاکستان میں ہیں، آپ اس ٹریننگ کو ضرور حاصل کریں. یہ آپ کے لیے ہمارا اس میں سب سے بڑا بینیفٹ ہے، ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ اتنے پاکستانیوں کو ہم نے ٹرین کر دیا. تاکہ وہ دیکھیں، میں اکثر میرا دل جو ہے نا وہ تھوڑا سا دکھی ہو جاتا ہے جب میں انڈینز کو دیکھتا ہوں، جب میں سندر بجائی صاحب کو دیکھتا ہوں، جب میں اور جو .com میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جو کمپیریٹیولی ریجن، اسی ریجن سے گئے ہیں نا وہ لوگ بھی، اور وہ ایکسل کر رہے ہیں نوکریوں میں اور دن بدن وہ آگے بڑھ رہے ہیں. اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ ان کے اندر یہ سکلز نہیں ہے تو وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو اللہ نے یہ موقع دیا ہے، میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اسے آپ اویل کریں. اور میری فرمائش پہ، میری ریکویسٹ پہ جو ہمارے دوست بیرون ملک سے یہاں ٹریننگ دینے آئے ہیں، آپ ان سے ٹریننگ لیں اور پاکستان کو بلڈ کریں. اس میں ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری بھی آ جاتی ہے، فارما بھی آ جاتی ہے، آٹو موبائل، کچھ بھی آپ کر رہے ہیں سر. سیلز کو ایک سڑک پہ جو چنے بیچ رہا ہے اس کو بھی سیلنگ سکلز چاہیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت سی دعاؤں میں 033642424346 اور 030094666240 پہ آپ مجھے واٹس ایپ وائس اور ٹیکسٹ میسج کر سکتے ہیں. یہ میرے پیچھے نظر بھی آ رہے ہیں نمبر آپ کو. انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. پہلے اورینٹیشن کلاس میں صرف 500 ہم نے اس کی فی رکھی ہے، اور پروگرام کی فی جو ہے وہ ہم آپ کو اندر ڈکلیئر کریں گے، اور وہ کلاس جو ہے وہی آپ کو بتا دے گی کہ الحمدللہ کیا کچھ آپ کے لیے کیا جا سکتا ہے.